No, first you have to take the elephant out, then put the ito donkey, or Giraffe. put the giraffe back in. Apaw. Apaw. Ugma sa Christmas party, walay manginita ha. Oh, if Tapos. Sige na. How would you fit in? Manang giraffe. The lion had a birthday party, but one animal didn't go. Which animal was it? Which? No, What? it was a giraffe because the giraffe is still stuck in the fridge. Mommy, I smarter than Daddy. You outsmarted him. Mingo pa nang smile. Where is my Swiss miss? Nara diha tanawa ko dai. Ano? Dai ko tong katawa lang. Isa ka bilang din. It's not there. Tanawa dia skilid dai na dia skilid dai. Tanawa palihog. Okay, tomorrow, this is what will happen on Marian Kagtaro. Isa dia. Na. Ay, sa kabala, dra ka, matanaw ko si mo. Pikachu. Ah. Oh. So tomorrow, Nga dai kay mag-talk minimum. natay photoshoot ugma 11:30 magsugod, 11:30 to Ano mo 12:30. tayo sa naon? Kuan ra, white lang, any white. Ah, pretty ka no. Willing ka upat? Dili lahi mo kay Kevin, mag-red po siya, di ba? Mag-red po siya. Si Apaw kay Ulit twinning na to. wala. O twinning tabi. Ano, white? Ano pa rin ito sino tanan? Wala tay sa lina kay wala ta kabakal. O baka nito boss? Ah, kapuyan ko eh. Sino ba? Hindi, white, Johnny, Sugod pa lang white. galing mo. Sige, sunod. Dayon, pagka humandan sa photoshoot dito, niyaga din dito lang normal nga panyaga, wala pay ganat, wala pay food. Lahi Dayon, dito? dayo ang lechon ay dinner pa man atong pagkaon, so mga snack lang atong Ani na to pamaliton. sa sayo. Kay pa tabang na to ganing preparar. Ha? Wala may ipipara dre. Ang kanang palibot lang sa kwan niya sa lamisa. No, with all the kwan, with all the kwan ba? Simbap mo guro sa guro. Tapos, Dayon, welcome eh. So mag-officially start ta sa program mga 3 p.m. 3 p.m. 3 p.m. pa eh. Oh, Pila di ka oras ang photoshoot isa? 1 hour lang. Ah, So okay. 12:30 humanat ta. Kita lang. Kita tanan. Okay. Humanat ta. Pero diri mag-start na tag preparation, mga 10 pa lang start na tag preparation kay. Dito mapapicture daan sa tubang sa tubalag. Dili. Tapos, Dayon, while ga prepare ta, walay laing mga music sa TV ha. Walay magtanaw TV nga bata. So, Christmas. Mo kakuan. Tapos. Christmas music dapat. Tapos. Christmas music. Dayon. So, why mo pa TV pero Christmas music Oh, lang? Christmas music. Nay, joke ni no? Wala, na like snacks or drinks. Hindi wala danay dong. Ari mo, ay ari. Ini rani.